হ্যালো গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমি ছোট্ট একটা মিনি ব্লগ নিয়ে এলাম। সারা দিন দেখো আমাদের কিভাবে বদমাশি করতে করতে কেটে যায়। এই যে শুরু হয়ে গেছে ওদের। তো আজ আশিস প্রথমবার ট্যাটু করছে, তো ওই রিয়াকশনটা দেখি। हाथ दिखा, उसका हाथ देख, नेशनल टैटू देख। गाइस हाथ देख भाई, हाथ गांड फाड़ने का उम्र में हाथ फाड़ दिया। लड़के में अच्छा कसाई खाने में काम करता था पहले से। যে আমি কথাটা বলেছি না ভাই, चीख चीख के बोलेगा छोड़ दे मुझे बसंती, मैं तेरे सामने मैं नहीं नाचूंगा। ये तो इतने तो चलो ये पर डॉट का हीलिंग देखा कोई फोटो। স্টেনসিল আমি চিপকে দিয়েছি, এবার স্টার্ট করবে রোহান। চলো দেখা যাক। कैसा लग रहा है? उड़िया में क्या बोलते हैं? किंता लागुची? किंता लागुची तुमको? बढ़िया लागुची। फील किंता होची? बहुत भल। बथा लागुची तो तुमको? এবার আমার উড়িয়া বলার আপ্রাণ চেষ্টা দেখো। मुँह कौची? व्यथा लागुची तुमको? नहीं नहीं ऐसा ही बोलते तो। अच्छा व्यथा लागुची तुमको? वो टिक्का टिक्का उड़िया जानी भाई। এইরকম সুন্দর ওয়েদারে কি আর কাজ করতে মন করে? মন করে একটু বাইরে যাই লং ড্রাইভে। বাড়িতে এসে আমি আর আমাদের লুসি আমরা দুজন মিলে ভাগাভাগি করে আইসক্রিম খেয়ে নিলাম। খালি আইসক্রিমটা খাচ্ছে কেমন করে দেখো। তোমাদের বাড়িতেও যদি এরকম দুষ্টু বুড়ি বা দুষ্টু বুড়ো থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানিও। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।